السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ سنة الثالثة إعدادي، درس le théorème du Thalès، وسنرى من خلالها تمرين بالغ الأهمية. إذن يقول التمرين: On considère la figure suivante. عندي واحد الشكل كما تلاحظون، هناك عدة مثلثات. On donne EF est parallèle à BC, la droite EF parallèle à BC. La distance OE est égale à X, OF est égal à 3, BI est égal à 5 et IC est égal à 4. السؤال يقول calculer X, trouver la valeur de X. Alors, ملاحظة أولى نلاحظ أن les points E, O, F sont des points alignés. Alors la droite EF هو نفسه la droite EO هو نفسه la droite OF. كذلك B, I, C sont des points alignés. Alors la droite BC c'est la droite BI وكذلك هو la droite IC. Ça veut dire on peut dire que la droite OE parallèle à la droite BI. Et on peut dire aussi que les deux droites OF et IC sont parallèles. Alors, on va chercher maintenant la valeur de X. On prend le triangle ABI. ABI. هل يمكن تطبيق مبرهنة طاليس على هذا المثلث؟ سنرى هل الشروط متوفرة أم لا. On a les points A, E et B sont alignés, A, O, I sont alignés et les deux droites OE et BI sont parallèles. Donc on peut appliquer le théorème du Thalès. Alors, dans le triangle, ABI سنشتغل على المثلث ABI. on a نذكر الشروط الثلاث: A, E, B sont alignés. كذلك les points A, O, I sont alignés. A, O, I sont alignés. وكذلك les deux droites OE et BI sont parallèles. Alors OE parallèle à la droite BI. Alors d'après le théorème de Thalès, on a alors غادي ناخدو هاد المثلث الأصغر AEO نقسمو الأطوال ديالو على المثلث ABI. Donc on a AE est égal à AE sur AB est égal à AO sur AI est égal OE. نقولوا OE ou bien EO بحال ça revient au même sur BI. إذا كتلاحظوا قسمنا الأضلاع ديال هذا المثلث AEO هذا المثلث قسمناهم على الأضلاع ديال المثلث الكبير ABI. أنا النسبة التي تهمني هي هذه النسبة. نديروا تطبيق عددي. alors AO sur AI est égal OE c'est X, BI c'est 5. هذه ما غاديش نحتاجها هذه النسبة، دونك لذلك غادي نتجاهلها. سوف أتجاهل هذه النسبة لأنني لا أحتاجها في البرهان. ناخذ هذه النسبة ونؤطرها. Donc AO sur AI est égal X sur
5. Maintenant, on prend le triangle AIC. Regardez le triangle AIC. واش نقدروا نستعملوه؟ هل يمكننا استعمال مبرهن الطالس؟ Est-ce que on peut appliquer ou bien utiliser le théorème de Thalès? Oui, on peut utiliser le théorème de Thalès. علاش؟ Car A, O, I sont des points alignés. A, F, C sont des points alignés. Et la droite OF, comme vous voyez, parallèle à la droite ici. Alors, بنفس الطريقة غادي نكتبوا dans le triangle AIC on a وناخذ الشروط الثلاث. On a A, O, I sont alignés. كذلك A, F, C sont alignés. A, F, C sont alignés. والشرط الثالث بطبيعة الحال la droite OF parallèle à la droite IC. La droite OF قلنا هو المستقيم EF. والمستقيم la droite IC c'est la droite BC. Donc OF parallèle à la droite IC. Alors d'après le théorème de Thalès on a. Alors غادي ناخذوا الان الاضلاع ديال المثلث AOF. هذا المثلث اللي غادي نلونو بالاخضر. غادي نقسم الاطوال ديالو على الاطوال ديال المثلث AIC. Donc on commence par AO. AO sur AI est égal OF sur IC est égal AF sur AC. Alors, AO sur AI est égal OF. Je remplace AF par sa valeur 3. Ici, je remplace la distance ici, IC par sa valeur 4. وهذه النسبة سأحاول أن أتجاهلها لأنها لا تفيدني في البرهان. Donc, نسمي هذه النتيجة رقم 2. نعود الآن إلى النتيجة الأولى نسميها النتيجة رقم 1. لاحظوا النتيجتين الأولى والثانية. AO sur AI est égal X sur 5. النتيجة الثانية le résultat numéro 2 AO sur AI est égal 3 sur 4. Alors d'après les deux résultats 1 et 2, on déduit que X sur 5 est égal 3 sur 4. لأن هاد AO sur AI اللي هنايا هي هذه. إذا مادام AO sur AI كتساوي لنا X sur 5 و en même temps كتساوي لنا 3 sur 3 sur 4, alors ça veut dire que X sur 5 est égal 3 sur 4. Alors d'après le résultat numéro 1 et le résultat numéro 2, mais كنتكلم على le résultat هادو واحد و اثنين نديرهم في دائرتين هكذا ولا بين قوسين هنا باش ما يتخلطوليش مع الاعداد. لقيت ندير درت غير واحد بلا ما ندير دائره او قوسين سوف ربما يتخلط لي مع الاعداد. اوكي. alors d'après le résultat numéro 1 et 2 on déduit ما معنى on déduit؟ معناه نستنتج. on déduit que نستنتج أن X sur 5 est égal 3 sur 4. Alors maintenant on peut trouver la valeur de X باستعمال التناسبية اللي شفناها في السنوات الماضية. X à quoi est égal 3 fois 5 sur 4. Ou bien كنستعملوا les produits en croix. Les produits en croix ça veut dire je multiplie X par 4. غادي ناخذ هذا الجداء كيساوي لنا هذا الجداء. اوكي. alors
غتكون 4 fois x est égal 5 fois 3 c'est 15. Et finalement, je peux trouver la valeur de x qui est égale 15 sur 4. وهكذا كما تلاحظون وجدنا قيمة x. هنا غادي نكتبو alors أدوات الربط ما ننساوهاش. إذا تمرين مهم جدا، أتمنى أن تنجزوه بنجاح. أتمنى لكم التوفيق وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.